Hello guys, welcome back to my YouTube channels. Aji bis sokat kore se M2 Nakatek channel de. Aji laga video de to amni kan tiki na anisna thumbnail aro title de. Yede mon town laga 5 June ulap mui channel na laga famous YouTuber kan laga upor de. Tagala revenue monthly YouTube income laga upor de koi dibo. Bisi June comment kore se tagan 5 June laga revenue itu tagai dibina koi na bisi bar comment kore se aro be jadi mention nuguri na sebele amni kan pi comment kuri bi next video de ponai dibo mui aro itu laga 5 June laga tu mui nam tu koi dibo jadi first semi blog and tingdem itu sige aro pomwang blog village life update aro jadi awang bormen tekan 5 June ponai dibo mui jadi sob tagai dibo aro kina sawole mona se kina sawole ase itu bi mui itu laga video de mui tagai dibo amni kan bi video tu skip no grina side bi jadi mui chrome website de chaina kina sawole la se full video tagai dibo skip no grina bi aro amni laga favorite youtuber tuman chupi ase favorite youtuber laga amni kan bi saw pare itu laga upor de amni kan bi nijor bra website open korina saw pare itu bi ase aro nijor de description nijor de mui link thali dibo tati chaigina bi apni kan shortcut bra social plate laga ekta website mui ekta thali dibo website link korina bobo tati chaigina amni kan bi saw pare itu bi koi dia ase aro ta laga channel la link bi kun bi visit nukrina thaka kan bi mui description nijor de sob link pass tu laga thali dibo ami kan chaigina bi visit koro pare itu bi koi dia ase firstly aro yede amni kan problem on jado hatai koi khan isna ita tak subscribe kore na kore na itu kuri lobi koi na koi dia san ni bi kuri se bole to latest update amni kan osode first ai thakibo koi na amni kan first de itu bi koi dia ase chalo tere no ge suru kuri lobo aro screen de jabo jado website to open kuri lobo chrome te jabo jaigina yede search button pe click korna social plate koi gana likhibo ita likha opor de mui thakai dibo inaga likhibo social plate yede arrow mark kori ta botai dise aro itu bichige yede first wala ke social plate tate ekbar click kori gina jabo mohan tate ja bichige olap zoom kori gina thakai dibo moi ita yede enter youtube username koi gina bobo yede thik ase tate ekbar click kori lobo mohan click kuri kena kundu laga first sabo moi koi dibo first de yete amni kan kundu la sawle munjai yete user nam tu channel la nam tu yete thali kena saw pare itu bi koi di ase first de yete semi vlog la sabo semi vlog la sabo ida yete aro amni kan jodi sawle mon ase bole mola description nitor de link rakhi dibo tade chaigina bi saw pare itu bi koi di ase amni kan jaigina saw pare mula description ni jore website link koi gana babo tade jaigina amni kan link ge direct jaigina saw pare ida de search kori gina sabo ida dem ge pa nai tade la ida moi yede second lagi jabo tinglem konyak tade tinglem konyak thumbnail ke thikan isna tade ekbar jabo tade amni kan dikhi ase eta dum ede zoom kuri gina thakai dibo zoom kuri gina thaka dem ge amni kan saw pare vid upload video opor de bi jate ase aro subscriber video views total la ase itu kan amni kan saw pare loina moi puri na thakibo amni kan sob saw pare screenshot kuri na bi lo pare ede sabi aro first dollars opor de eta dollars opor de mohan khota kurbo eta ngede $147 itu boro de yearly la ase itu yede amni kan saw pare monthly earning itu bijiki yearly earning yede na likhina ase ita monthly earning lagi ekbar sabode monthly earning 147 la calculate kurule karni to calculator ge apni ki chabo ita calculator ki chabo bijiki yede dollars laga convert rupees te convert kurule karni yede ekbar click kurbo yede click kora bijiki currency goina yede ekbar click kurbo click kora bijiki yede ida 147 la rupees te yede 12,269
আমি kan bi thikibo pare ase eta to ete moi likhi dibo eta 1 to 12,269 rupees ase India la rupees pra tai la tinglem konyak la itu ase aro next day jabo ida next day jabo le kane yate ita do bombang vlog pegin jabo bombang vlog amni kan bi sob manu jani kina ase tai thumbnail de kane isna tai la ke jabo ita itu ekbar search korbo ita do tai la আমি kan thiki pai ase ita thika nisna ita do tai laga do dollars last time bi ita do ola nai ami kan bi thiki ase ita dak dollars to a nai kugina 00 thiki ase ita mi itu karne tai laga do nil hobo ita tala nil aro itu kan video views kan and subscriber kan itu kan ami kan saw pare upload video jete moi aro mark kori dibo upload video subscriber video views itu kan sob thiki ase video views rank kan sob thiki ase itu nisna bomang blog laga amni kan thiki ase $0 thiki ase eta jade ekbar jabo eta do search korbo aro third te jabo fourth te jabo eta village life update amni kan bi jani thakibo kun ase village life update এটা ইয়াতে ঠিকই আছে ভিলেজ লাইফ আপডেট আমি kan bi thiki pai ase itu ase eta do tai laga yate 25 hi ase $25 beshi kom di thiki ase yate jabi tai la do yate eta do 25 laga ke ekbar jabo eta 25 lakh calculator ke ekbar kori kena jabo eta এটা কাটি লব 2886 আছে এটা তাইলাটো আমি kan থিকি পাইছো না 86 এমানি এসে তাইলা আৰু নেক্সট ডে যাব বেছি টাইম লব এটো কাৰণে মই ফাস্ট কৰি দি আছে এটা ইয়াতে একবাৰ যাব আৱাং পৰমেন তাতে একবার যাব যাই কিনা আমি kan bi thiki pai ase eta do upload video subscriber video views etu jike country rank etu kan sob thika ase ami kan bi saw pare eta rokhai kina hoile bi eta do dollar support e direct jaw mohan monthly yearly ami kan bi koi dise etu laga eta do jedi 159 etu hi sawore eta 159 eta 159 opor jai kina saw 159 kita ise 13,270 আমি kan bi thiki ase eta jate likhibo mohan likhi kina thakai dibo 13,270 itu ase yate আমি kan thiki ase etu kan 5 jun laga compare to olap to awang porment chita nisna ase 13,270 itu kan thiki ase aro yatela itula video to moi iman end kori dise aro yate to description ke chaikina amni kan bi search koro pare itu bi koi di ase to amni kan sob thiki loise screen de moi sob theke dise amni kan kina saw pare aro kina calculate koro pare dollars labi itu labi moi sob details pa banai dise tate itela video de aro bishi lamba hoye dise bole be maaf kori dibi aro ita la khota kori na chatim ke amni kan ke ya la feel কৰিছে বলে মাফ কৰি দিবি আৰু আজিলা ভিডিওটো মই ইমান শৰ্ট পাই কৈ দি আছে আৰু ডাউট থাকিছে বলে মই লা ভিডিও দিয়ে কমেন্ট কৰি দিব পাৰে আজিলা ভিডিওটো ইয়াতে এন্ড কৰি দিব নেক্সট ভিডিওয়ে লগ পাই থাকিব বাই বাই